जगन्नाथ। आज भल कथा मन रखी था। आज आलोचना करवा भक्ति की अटई मूल। कौन भक्ति की अटई मूल कहबार तात्पर्य तुम जोग कर कि तपस्या कर कि ध्यान कर जहाँ किसी कर मूल किए भक्ति। यदि भक्ति ना तुम जोग कले किसी मूल्य ना। यदि भक्ति ना तुम तप कले किसी मूल्य ना। यदि भक्ति ना तुम साधना कले किसी मूल्य ना। तेणु घर जमी कहती वेदर मूलटी ओंकार ओंकार होइला मती से बिंदु होइला नाना गति चाष तो कहीं न जाना। वेदर मूल किसे ओंकार सेमती वृक्षर मूल किसे ता मूल। यदि आम मूल को न धरी डाले धरिए तार किसी महत्व। तेणु प्रभु को पाइबा विभु कृपा वहन करने प्रथम कौन दरकार भक्ति। यदि भक्ति नहीं ज्ञान बखाण कले किसी महत्व न था। अनेक व्यक्ति देखिए बहुत शास्त्र पुराण सब पढ़ती पढ़ी कौन कले रास्ता घाट में जुक्ति तर्क सब करती कौन हो पंडित बोली कह ज्ञानी बोली कह। ज्ञानी जी तांकर ज्ञान सहित कर्मटा थी ज्ञानी बोली कह। खाली पुरे शास्त्र अध्ययन कर लोकलोचन को आनिले पर्दारे आम तो प्रवचन करवा सत्संग करा कौन करिया पंडित बोली आम कह बुझे। से महापुरुष गोटे कहते गीता भागवत पुराण चारि वेद पृथ्वी एका तोर नाम गोटा को शेष सत्य मरे कहले प्रभु मु गीता भागवत पुराण सबू जाक तर्जमा कली देखी सबूर मूल हूँ किए से तमें किए कहते महापुरुष बच्चुदानंद। आज से कथा पर भक्तिर मूल भक्तर मूल कौन भक्तिर मूल कौन आलोचना करवा। शिव शास्त्र विषय आनीचे कली जुगे कलिर अंतिम पर्याय जो हम भक्त भितर किसी माया भक्त बाहर मायावी भक्त बाहर से जगत को केमी शिक्षा दे प्रकृत में निबिड़ जी अंतर्निहित भक्त से माने किपरि भाव थे तारी उपरे शिव शास्त्र कौन प्रमाण दौर बोले शास्त्र पुराण मूल न मिल नाना मत प्रकाशिब द्रौपदी आरत कृष्ण चरित्र सेपरी कथाए कहले हे गोपाल मान तुम मन रखी था शास्त्र पुराण मूल न मिल अनेक शास्त्र पुराण ज्ञान हूँ सागर तार किसी तुम अगमूल किसी पाइब ना तार निर्दिष्ट किसी गोटे पाइब ना नाना मत प्रकाश जी जहाँ पाइब सी पढ़ी जा चल। ठाकुर अभिराम परमहंस बहु तपी मुनिकर बहु मत जार रुचि जपरी जी प्रभु को जो भाव देखी पाइला से लिखिदे गला किंतु समझे कई चिंता करती ना। जगन्नाथ देउल को 4टी द्वार थी आम जी जो द्वार गले कौटे बासव गरुड़ पाखे आम समझ देखा ना स्वयं प्रभु एक कई चिंता करती ना। जार रुचि जपरी जी जमी भाव डाकिला सेमती लिखिला किंतु मूल टी कई धरती ना सेमती अच्युत कहले कौन गीता भागवत पुराण चारि वेद पृथ्वी एका तोर नाम गोटा को प्रभु सत्य मरे देखना देना सेमती कहले शास्त्र पुराण मूल न मिल नाना मत प्रकाशिब। हे गोपाल माने कलिर अंतिम पर्याय शास्त्र पुराण को धरिकी
ଅନେକ ଲୋକ କଣ ହେବେ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆରତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେପରି କଥା ହେବ, ଦିନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆରତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସନ ଚୋରି ହରଣ କଲା କିଏ ସେ ଧୂଷା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଆବରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲୁଗାକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତିଶୟ ହେଇଗଲା ଦି ହାତ ଟେକିଦେଲା, ଲଜ୍ଜାକୁ ପୁରା ହୁଡିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋହନ ଆଣତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ ଦଳନ। ଗୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳୀ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଲଜ୍ଜା କଲ ହରଣ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସିଆଡୁ ଦାନ କଲେ। ଧୂଷା ଲୁଗା ଟାଣି 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 ତଥାପି ସଇଲା ନାହିଁ, ଧୂଷା ପଡିଗଲା। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ହେ ରାମ ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବ ହେବେ ପ୍ରମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ। ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ନାହିଁ। ଦେବ ଦେବଠାର କେହି ନ ଜାଣିବେ, ଉପହାସ କରୁଥିବେ ଜଟା ଜୁଟ କାଟି ଝୁଲା ଛଡାଇବେ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିବେ। କହିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିବେ, ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦଉଥିବେ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଜଟା ଜୁଟକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବେ। ତ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଗରିବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ କରିବା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। କାହାକୁ? ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ରୂପକ ମାୟାବୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ବାସ୍ତବ ମତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୋଷଣ କଣ। କଣ କହିବେ ନା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସଂସାର ସାରିରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ପରା, ହଁ ମାଳ ବୋଲି ଟୋକାଏ ମାତିବେ ଭକ୍ତ ପିଠି ହେବ ସାରା। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଟୋକା ଟୋକାଙ୍କୁ ସବୁ କଣ ଉସ୍କେଇ ଦେବେ, କେହି ଦେବେ ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ କହ। ହେଲେ ଏଗୁଡା କଣ ଭକ୍ତ? ଏରା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସଂସାର ସାରିଲେ ଖାଲି ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିବ, କର୍ମ କୋଢିଆ। ଏମାନେ ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ହରି ହରି ହଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଆକୁ କଣ କର ମାର। ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିବେ, ମାନେ କଳି ଯୁଗର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କଥା କହୁଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ କହିବେ ସେ ଟୋକାଇ କଣ ଉଠିବେ, ଭକ୍ତ ରୂପକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେଠି କଣ କରିବେ? ମାରିବେ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ମାନେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିବେ କେମିତି? ନା ଜାତି ସ୍ମର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ବଣା ତ ନହିବେ କିଛି, ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜାତି ସ୍ମର ଭକ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭକ୍ତ, ସିଏ କଳିଯୁଗର ରୀତିଗତି ଜାଣି କଣ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହେଇକି ରହିବେ। ନିଜ ବିବେକକୁ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚି ଗଣେଇଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ରହିଥିବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ମତ ଜ୍ଞାନକୁ କାହାକୁ ପରିଚୟ ସଂସାରରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାହା ତାଙ୍କ ଶିବ କଳ୍ପଦାସରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସାଧୁ ହେଉଛି ସାଧୁର ବହି, ହଉନାହାନ୍ତି ନା? ଜଣେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନେମାଳ, ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ଯୋଉ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲ ପଟେ ଯାଇକି ଏଟା କଣ କହିବୁ ନା, ସାଧୁର ତା ମହତ୍ଵ କେବେ ନଥାଏ। ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, ସାଧୁ ଜାଣେ ନାଇଁ କଣ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ଭାବ ସାଧୁର ହୃଦୟରେ ଆସେ
नहीं। जहाँ पाखे श्रद्धा नहीं से कि साधु बुझिपार ना। तेणु वर्तमान समयटा घड़ी संधि मुहूर्त जोटा महापुरुष कहते भकत को नाना कषण पड़ो अन्न जल न मिल वास्तव में भक्त मान निज विवेक को जगि गणित से लुकाई रही समय आइले परिप्रकाश जय जगन्नाथ। से प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद गवा।